پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنوز از روزهای اولی انتخاب شدن به مقام سرور دولت به مسئله رشد علم، مکتب و معارف توجه خاص ظاهر نموده همیشه برای رشد این سوهای پیشبرنده جامعه تدبیرهای مهم و ضروری را روی کار آورده است. چنان تحلیلگران مسائل اجتماعی تاکید می‌سازند دوره رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به وقت ملت تاجیک زمان گلگلشکوفی اساسهای بنیادی دولت ملی تاجیکان از جمله سوهای مکتب و معارف می باشد. اگر به قوم تاریخ نویسان عصر 10 زمان سلطنت سامانیان دوره طلایی ترقیات علم، ادبیات و فرهنگ یادآوری شود، زمان رهبری پیشوای ملت در شرایط و امکانات نوین بدون شک مؤثرتر، ثمره‌ناکتر و بزرگتر از آن است. این دستاوردها در پیام سالانه پیشوای معظم ملت واضح و روشن تفسیر گشتند. چنان سرور دولت ضمن ارائه پیام نوبتی ذکر داشتند هر ملتی که به سوهای معارف تکیه می کند نه تنها امروز خود را بلکه آینده نسل خود را می سازد. دلیل روشن دیگر آن است که در جمهوری تاجیکستان سوهای معارف در محور سیاست دولت قرار دارد و رشد سوهای معارف همچون زمینه رشد همه‌جانبه دولت و ملت دانسته می شود. اگر سال 1991 در کشور همگی 3229 مؤسسه تحصیلات عمومی فعالیت می کرد، امروز این شماره به 4037 رسیده است. تنها در زمان صاحب استقلالی 3670 مؤسسه تحصیلات عمومی نو بنیاد و به استفاده داده شده. اینفراساختور سوهای معارف زینه به زینه تعمیر و نوسازی گردیده رشد سوها تامین می گردد. با مقصد به تعلیم و تربیت درست جلب نمودن نسل نورس و جوان، بلند برداشتن صفت تحصیلات، پیشگیری حالتهای از تحصیل دور ماندن نورسان، دهها برنامه و استراتژی و تدبیرهای مهم پیاده کرده می شود و در همین زمینه با مقصد فراگیری پررأی نسل نورس به علم و دانش اندازی چاره‌های قانونی نیز تطبیق می گردد. مثال واضح و روشن این است که در جامعه امروز طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تعلیم عمومی اساسی برای شهروندان جمهوری حتمی بوده. از جانب حکومت مملکت جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. متاسفانه در جامعه کنونی بعضی سبب‌هایی هستند که باعث فرا نگرفتن تعلیم نورسان و جوانان می‌گردد و هنگام بررسی پرونده‌ها در مرافع سودی معین کرده می‌شود که یکی از سبب‌های فرا نگرفتن تعلیم نورسان و جوانان این شرایط کافی نداشتن پدر و مادران، سطح پست معرفت حقوق داشتن آنها و متاسفانه حتی مفکوره‌های نامطلوب جای دارند که باعث فرا نگرفتن تعلیم دختران می‌گردند. ریاست معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در اساس نقشه کاری خود پیوسته در جلسه‌های کاری خود عاید از تحصیل دور ماندن خوانندگان چاره‌های ضروری اندیشیده با مدیران شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌های ولایت همیشه در علاقه‌مندی بوده از فعالیت و دورمانی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ولایت معلومات گرفته می‌استد. قید کردن به مورد است که در دوره حساباتی از جانب مدیران شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌های ولایت در عموم 28 نفر خوانندگان بنابر سبب‌های گوناگون با تحصیل فرا گرفته نشدند یا اینکه از تحصیل دور ماندند و اینها پیش از همه سبب و عامل‌های از تحصیل دور ماندن این قسمی اگر با سبب‌های بیماری‌های گوناگون باشد، قسمی از آنها از بی‌مسئولیتی پدر و مادر و با خود به مهاجرت مهنتی بردن خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر سبب‌هایی که برای دور ماندن از تحصیل به کودکان مساعدت می‌کند دیده می‌شود. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره معارف، درباره حفظ اجتماعی معیوبان، درباره حفظ حقوق‌های کودک، کودکس عائله، کنسپسیون ملی تحصیلات فراگیر و دیگر سندهای معیاری حقوقی ملی حقوق کودکان را به تحصیل کفالت می‌دهند. طبق طلبات ماده 41 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هر شخص حقوق به تحصیل دارد. تحصیلات عمومی اساسی حتمی میباشد. حقوق به تحصیل یکی از حقوق‌های کنستیتوسیونی، یکی از حقوق‌های مهم اجتماعی هر شخص به حساب رفته. تعلیمات روند مقصدناک تعلیم و تربیت هر شخص به منفعت خود و دولت و جامعه به حساب می‌رود که این روند را مقررات از جانب شهروند به دست آوردن سدهای تعلیمی از جانب دولت مقرر گردیده که با حجت‌های داخل‌دار تصدیق می‌گردند انعکاس می‌نماید. در جمهوری تاجیکستان سیاست دولتی در ساحه تحصیلات در اساس ماده 41 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان
ба принсипҳои ҳатмӣ будани таҳсилот, дастрас будани таҳсилот, моҳияти башардӯстона доштани таҳсилот, хусусияти демократии дунявӣ, давлатию ҷамъиятӣ доштани раванди таълим, афзалияти арзишҳои миллӣ ва умумиинсонӣ, рушди системаи маориф бо назардошти меъёрҳои байналмилалии сатҳи таълим такя мекунад. 20 июни соли 2024 таҳти рақами 2049 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак дар таҳрири нав ба расмият дароварда шуд ва ин албатта пеш аз ҳама масъулияти падару модар ва омӯзгорро дар таълиму тарбияи кӯдак боз ҳам баланд мебардорад ва барои таълиму тарбияи кӯдак пеш аз ҳама падару модар тибқи моддаи 15 ҳамин қонун бояд кӯдакро ба таҳсил фаро бигирад ва барои ба таҳсил фаро гирифтани кӯдак тамоми шароитро аз ҷумла ҳамаи воситаҳои таълимиро бояд таъмин намояд. ҳатто дар моддаи 15 нишон додааст ки падару модарон бояд ба таҳсилоти томактабии кӯдаконро фаро гирифта тадбирҳо андешанд. дар мавриди поймол намудани ҳуқуқи дастрасии кӯдак ба таҳсил яъне монеъгӣ барои гирифтани таҳсилоти умумии асосии кӯдакон қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои монеъ шудан ба гирифтани таълим ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ кардааст ки тибқи талаботи моддаи 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар тарзе аз ҷониби шахсони воқеаи монеъ шудан барои гирифтани таълим бо ҷарима ба андозаи аз 1000 нишондиҳанда то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва маҳдуд кардани озодӣ то 2 сол ҷазо дода мешавад. бо мақсади фарогирии насли наврас ба таҳсил, пешгирии ҳолатҳои аз таҳсил дур мондани наврасон, монеъ шудан дар зинаи сеюми таҳсилот аз ҷониби масъулини соҳа чӣ тадбирҳо рӯи кор гирифта мешавад? аз таҳсил дур мондани наврас дар пай чӣ паёмад дошта метавонад? падару модаронро зарур аст ки барои ба таълим фаро гирифтани фарзандони хеш монеъгӣ эҷод накунанд, зеро беназоратӣ, хунукназарии падару модарон маҳз боис мешаванд ки ҷавонон хулқу атворашон коста гардида бадин васила онҳо даст ба ҷиноят мезананд, ҳатто ба гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ низ шомил мешаванд. аз ин рӯ таълиму тарбияи фарзанд ба таълим фаро гирифтани он яке аз рукнҳои муқаддаси ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб рафта, маҳз дар симои насли оянда давлату миллат ояндаи хешро мебинанд. пас чӣ бояд кард то насли наврасу ҷавон пурра ба таҳсил фаро гирифта шаванд? чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, тибқи тағйироту иловаҳо дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, таҳсил минбаъд дар зинаи сеюм, чӣ хеле ки пештар баъди зинаи дуюми таҳсилот хатми синфи нуҳум хонанда метавонист ки барои гирифтани маълумоти миёнаи умумӣ ё дар коллеҷ ё дар литсеҳои касбӣ таҳсил кунад ё ин ки умуман ба истеҳсолот барояд. акнун барои ҳамаи хонандагони муассисаҳои таълимии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти миёнаи умумӣ ҳатмӣ аст ва таҳсилот дар зинаи сеюм ҳатмӣ шудааст ва аз падару модарон хоҳиш карда мешавад ки сари ин масъала низ таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд ва хонандагонро барои гирифтани маълумоти миёнаи умумӣ ҳидоят намоянд. пешвои миллат дар паёми худ таъкид карданд ки рушди соҳаи маориф масъулияти умуми миллӣ аст. аз ин бар меояд ки таълиму тарбияи насли ҷавон танҳо ба муассисаҳои таълимӣ вобаста набуда, волидон бояд ба таҳсилоти фарзандони худ диққати махсус диҳанд, муҳити мусоид барои омӯзиш фароҳам оранд ва фарзандонро ба мутолиа ва омӯзиши доимӣ ҳидоят намуда барояшон намуна бошанд. дар робита ба ин масъалаи муҳим, омӯзгорон низ ҳамчун нерӯи ҳаракатдиҳандаи низоми маориф бо замона бояд ҳамқадам бошанд, донишҳои худро такмил диҳанд ва рисолати касбии худро садуқадмандона иҷро намоянд. дар умум ҳар фарди ҷомеа, падару модарон, мактабу маориф, мақомоти назоратӣ бояд бо масъулияти умуми миллӣ корбарӣ намоянд ва насли наврасу ҷавонро мусаллаҳ бо илму донишҳои муосир таълиму тарбия намуда, бо ин васила дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими сулҳу субот, иқтисодиёти кишвар, рушди гулгулшукуфии ватан саҳмгузорӣ намоянд.